Hi! Good morning. It's our day 3. And hadi na kami huyan. Walking ladi di kay Good Teeth Streets. Di rin nakakaagit bus. So, walking la. Kita niyo yung surroundings. And it's hot. In fairness, mahami si tira salog. Okay. Small city lahiya. Upod la ka mo haamon na. Upod la ka mo. Uy, magta-try daw ako niyan pag bike. Pipira daw ulat bayad it bike. Ipapakyan na kita kan Sir Teddy, our guide. Uy, may mga tambay di dia street. Baga-baga lata. Summer ano. Damugot mga motorcycle. Pero naka-helmet gad man. May lantern. Uy, may mansanitas. Alateris in Tagalog. O, ayan. May mansanitas. Didiha. Vietnam huyan. Damot hinog. Mandamot hinog. Padayon. Padayon kitan baktas. Nagpalit ngayon kami pa yung Nagpalit kami pa yung worth 200 pesos. Siyempre, palit ka kay paso. Pipilitan ka talaga bumili. Kay mainit. Let's cross. Cross the street. Pwede nga ninira di electric car. Pwede umta kami magsakay pero kaya ano, dire kami gimpapasakay tam guide. I don't know. Oh, nice. Pwede nira di mga sakayan. Oh. Pare mga katig. Kumbaga at mga dalamas. Mga dalamas. Nag-walking in at mga classmates. Enter kang araw. Pero in fairness, it paso didi sugad hada ng iba't pasok mapilit. Didi baga keri pat pasok. Kakulop, tiring talaga. May manggustin didi, babaligyan kita. 25. Okay. Madam, ginlalanat kami. Okay. No, thank you. Babaligyan kami. No, thank you. Ano din ancient town. Huyan, ancient town. At naliwat. Nagbabalik na liwat. Sir Buddy, tagpira nala. 100. Pwede ko na 50. Serious iton? 40. 40? 300 peso. 250? 300. 300 for 3 of course because 100 each. 40, 300 peso maximum. This one, how much? Maghusay in fairness. This one, the same price. Same. Same? Okay. Okay. Husay oh. 200 peso. Ginlalanat-lanat good man ka mo. Hi, Philippines. Vietnam. Vietnam. This one, 100. Uy, damot fruits.
Sirong anay kita. Okay. Okay, adi kita ano? Fruit stall. Alagad pagkadagkot ira mangga. Dagkot ira mangga. Look. And may mangosteen, may orange, may apple. Ano ini? Small na apple. Hala, adi man, ang bagat bayabas, papayas. Bagat bayabas, rambutan, bayabas, makupa, lunggan. Oh, lychee, aday ni lychee. Lansones, iiton. Ini May makupa. suha, oo, may durian. Durian, ayan. Excuse me. What do you call this one? Apple. Apple? Ah, Go that. green apple? Very good. I see. That is a week. Mhm. Okay. No, not yet. 100K. 100 dong. I'm just asking, ha? Dong. Vietnam dong. Very good. So, Okay. apple ngayon ton. Kinalat na baro. Mangosteen how much? 100 1 kilo. 100,000. 100,000 1 kilo. Uy, 100,000 uska kilot mangustin. Okay. Oo. In peso, how much is that? Peso 250 peso. Huh? 250 peso. Mahal. 250 in peso. 100,000 dong? Is it 100 lang. 100 dong? 250 pesos? I see. Okay. One more. No more. Hey, award yung mga bulong. Ay, adi din mga aritis. O, di mahusay. Okay. Hindi ako mahilig mo sa Here at Little Market. Tagpirat sa duk. Big one on it. No more big. How, sister, Big one. sister, how much is the sadok? How much? 50? This is for kids. Big size. Big size. Sister, for kids only? This size? How about the adults? Magtra-try daw ako. Tigtra-try tat eras sadok. Colorful sadok. Awadi ani kita didit plain, ha? Sir, how much is this? 40,000 dong. 100 peso. This is for kids lang naman. Kids la, ano? Dakay kay senior na ako. Ay, ayun. Ang dako. Kung baligyan nga dito, tag 50 pesos ra. Okay. Here is the big sadok. Oh, mami ni ate. May ipalit ko na dagano sa. Di iri nagpakian ako pera. Wow. Okay. How much is this? 150 This one. Cái mù đấy mày tiêu. 50 pesos. Nung na atom chụp ngàn ay. 200 peso. 200? Oh my God. Ay, 50 pesos. How about the colorful? Ay, Mamuan na. pesos. Mamuan. Mapala yun daw matisting kliwat na colorful. Lower than 100. Lower. Pantisting itan nga tanang kay anhin na kita. Yang dyan, no, Okay. 100. Magtra-try liwat kita. Magtra-try liwat kita hadi nga colorful. Tuliwatin yung natendera. Okay niya. Ay, gagawat. Okay. Oo, garab na lat kulang. Pwede na kita magtanong. Oh, colorful, di ba? Nice man. 200 pesos. 200 pesos ini nga ira sadok. Kung ha Pilipinas, manihimo kamot sadok, kukuluran niyo, tapos ibabaligyan niyo. Eh di may pera kayo. No, pera to. Bida lakam ha. Maglilibot-libot pa kami. Nalilibang pahirap ang umpra. Okay, sumuksok kami hinusa nga iskinita. Ang butikain ini. Mga 60 man ito itong ging kakatapo. Ano? Bang hindi rin pwede dito extra large. Ay,
another street. Oh, nice. Wow! Wala. Na-amaze ako tiya postura. Yeah. I like it. Let's roam around. Hala pa kaya nakita na leather, ano sir? It na mga duffel bag. Kung tagpira. Nice. Diri ora-ora kapasok. Nice kaayo. Okay. Last one? Yeah, last one. Ali mami, maangin kayo. Didala ka mo, magsudoy-sudoy lang kami. Pwede kami ha, huyan. Local market near. Nice. Mga paper, look. Lantern. At iba pa. Local shops, mga residentials. Residential houses. Naginhi mo nirang mga shops. Nagpakian na kami kung kaya ano diri din ni aircon nitira mga shops. Kay super mapasok talaga. Like babalhason ka while namimili. Diri ko no kay mga old houses diri na-renovate. Libot-libot lang kami dito. Tidak lang ka. Hello. Hindi pa kami ha. Hoi an Old Town. Ito dito nga mga lantern. Nasa ito dada ha. Google. So, before ka nga hindi na makagpa-picture, may bayad, magbabayad ka. Takay kung madakwa tubangan, diretso kung click ka na phone. Tapos mag-picture, ginsawaya niya nga bawal ko, no? So, share ko lang, tapos na eh. Hindi niyang kabilis ang kanyang kamot panulpok. Masakob kita nga diha, 31 luxury handbag. Let's go inside. Is it okay to take a video? Not allowed? Okay. Bawal daw. Okay, adi na kami didihit may, I don't know kung last part na ini. Baga, or old man didit style. Wala maghapit tao. Ang butanok may da dito. Ito dida. Ayan. Old style. Can I see? Kailangan ba yung ticket? Ano meron siya? Ah! This is the bridge. I see. I remember. I saw this in Google. Adig-didi kay waray tao. Okay. Damot tao. Ay, pakadto na ini ha kabila. Okay. River. And damot nagpipicture dida. I don't know. Kita anta. Kung ano't mayda. Didi. What is that? Ah, you have to buy ticket para makapas didi. I see.
Balik na kita nga dito akong mga kasama. Kailangan na da pumalit yung ticket para ka makapas dito ka may tulay. Damo dito mga tao, iba-ibang lahi. May half human, half zombie. Laka. Cute na mga bata. Dinala kami. Okay, damo tao didi hatabok. Kontra dito. Magusay luwag didi. Ah, there you go. Lantern. Bawal kunot camera, ma'am. Damo tao, didi. Ano ini? Nagpira daw ulit pagsakay. Nadi kita na lang. Kayo mga 5 na. Daw mo dito tao ano? Damo dito tao kontra dito. Ambot anot may da. Oh, gelato. Hindi ako natakot kay Tita. Mga kabayan. Ka-pretty. Hitira shops. Colorful. Mom, mga tasa. Di ka makita. Tasa. Kita daw kita. Mga tasa. Oo. Kita lang kita. Tara. Makita kami nga dito mga tasa. Ay, kay Baraligyan coffee. Ka-cute. Mga sets, oh. Cute pa. Cute. How much? Let's go. Malakat na kami. Bangin kami makasabod. Hit bridge. Istanbul, ha? Pagkadaghan sa tao, eh. Adi it Picture din eh. lantern, both Picture, lantern. pwede magpa-picture. Ma'am Celiasa. Wait. Okay. Nagtitikang na pagdamo itaw kay magtitikang na pa-lantern ni Mayor. Asya ito tamon sasakyan later. Kailangan na namon bumalik ka hotel. Yes, mabalik kita hotel. Yes, yes. Mauli na ako. Let's go. Yes, we gonna go. Damot shops didi. And masyado maraming tao. Nag-start na hirap pagkagawas. Oh. Crowded. Nga di kita nga way. Nga di kita nga way, di ba? Dini kita agi. Ma'am, didi. Pagkadaghan sa tao, uy. Damot shops didi, oh. Kapalit ko na sa 400 pesos. Alam mo ko colorful, oh. Pag picture ka mo nila, may bayad liwat ada, ma'am. May bayad ada. Wow. Nice. Didala ka, mak. Guys. Magusay tira lantern. Oh, super colorful. How much is the lantern?
Which one you like? We have a many size. The big size, how much? 150, 150. The smallest, 100. Smallest, 70. And here, all 50. But it cannot fold. And here, can fold. That is smallest one. ka-colorful. Maghusay. Close up, closer look. Oh. Ayan. Diba ang gaganda? Colorful. Pwede ka din na magpa-picture ito na likuran. Nice, kaayo. Mga nagbabaligya, Gilidit River. Oh, may mga nagpapa-pictures, family, and hakabila is mga food stall. Ayan, oh. Pagkadaghan. Ayan, ito pa, nagkalat. Nagkalat sila dito. Nandito at hotel. Hi, Naira. Mauli na kami.